أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez marquer référence dans les commentaires ou commenter cette présente vidéo. Alors je ne vais pas vous faire la suite de la vidéo de la pseudo spécialiste d'Afrit. Je vous ferai une autre vidéo dans les jours qui viennent, ou peut-être demain, parce que taper des vidéos tous les jours de sorcières, c'est un peu lourd, c'est pas agréable. Donc concernant mon site, comme vous savez, vous avez encore des produits, profitez-en, comme l'huile ici BioAir. C'est une huile qui fonctionne très bien pour les cheveux, pour les femmes. Vous avez une petite vidéo ici, une personne qui l'a utilisée. Vous avez d'autres produits, des packs, ainsi de suite, hein. Donc voilà, pour faire le tour, vous avez encore du miel de jujubier, très bon miel. Il y a, alhamdoulilah, de plus en plus de commentaires, hein. C'est des commentaires de personnes qui ont fait des commandes. Vous voyez, ça augmente. On était à 192 il y a peut-être 2 jours, 209 avis. Et dans la majorité, alhamdoulilah, c'est des 5 étoiles, hein. Il n'y a aucune pression ou suggestion à l'égard des personnes qui posent des commentaires. Donc ça se passe sur le site tyriaq.com, tyriaq.com. Si vous êtes nouvellement inscrit, vous avez droit à 10%. Il y a aussi livraison gratuite à partir de 70 euros. On va écouter donc cette vidéo. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a réussi à découvrir l'endroit du cercle qui lui a été fait à l'aide de Taj al-Dhikr. Taj al-Dhikr, c'est la parole de Tawhid. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamd, wa ala kulli shay'in qadir. Il y a des variantes. Et wassalat al-Ibrahimiyya, le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. C'est bien de prier ce prophète salam le jour du vendredi. On va écouter la vidéo. Bismillah. اللهم خير صلوا على رسول الله واكثروا من الصلاة عليه. خير صلوا على رسول الله واكثروا من الصلاة عليه واكثروا من ذكر الله تطيب الحياة وفعلا انها تطيب حياتك اذا لجأت الى الله بصدق وذكرت الله كثير وصليت على النبي اللهم صل عليه. Donc tu vois, dans l'introduction, il nous pousse à faire du dhikr et que chaque fois que tu fais du dhikr, tu vas rencontrer la félicité et Inch'Allah le bonheur, même si des fois ça passe par des phases, hein, très connues par ceux qui ont l'habitude, mais la fin, elle est que bonheur et tranquillité et sakina. وهذه القصة قد حكيناها أول ولكن نعيدها وغرضنا فائدة للناس. وهذه القصة عظيمة. وهذه القصة تتكلم عن تاج الذكر والصلاة الإبراهيمية. ولكن قبل ما نقول القصة تظهر لك الآن في صورة تحت تظهر لك الآن، وهذه الصورة مكتوبة فيها ارسل قصتك. وهذه الصورة موجودة على قناتي على اليوتيوب، ورابط اليوتيوب موجود على صفحتي على التيك توك. إذا حاب انك تنتقل في اليوتيوب وترسل تعليق، والتعليق هذا qui va donc dire cette histoire d'une personne qui a réussi à découvrir le sihr à l'aide de Salat al-Ibrahimiyya et Taj al-Dhikr. Mais là, il parle en fait, envoie-moi ton histoire ici pour les gens qui ont des expériences qu'il veut lui envoyer. وتكون عامة يعني يشوفها الناس. المهم فتقول صاحبة القصة أختي أنا مش صاحبة القصة. Donc c'est pas celle qui raconte qui a subi cette histoire, mais c'est sa sœur. تقول أختي تعبانة من السحر. السبب تعبها من السحر. الحمد لله أختي رب العالمين وكانت تتعب الحمد كثير. لله رب العالمين وكانت تتعب كثير. والحمد لله رغم تعبها، ولكن رغم تعبها سبحان الله ما شاء الله تبارك الله أن أختي ما شاء الله تبارك الله مواظبة على Donc il explique que sa sœur, elle est fatiguée parce qu'elle est ensorcelée, touchée par un cercle, donc ça la fatigue énormément. Les personnes qui sont touchées par des maux occultes, ça fait partie des symptômes, sont toujours harassées, fatiguées, on a l'impression qu'ils portent le monde sur leurs épaules, nonchalants, pas envie de faire quoi que ce soit, pas envie de faire de projet, pas motivés, désespérés, ainsi de suite. Et malgré ça, eh ben, elle explique, cette sœur, que sa sœur
de sang. Donc sa sœur, malgré sa fatigue, eh ben, elle est toujours assidue à la prière de nuit, à Qiyam al-Layl. Subhanallah, شوف Subhanallah. سبحان الله شوف سبحان الله. فأختي فأختي اللي ما يحب من النوع اللي ما مواقع يحب التواصل الاجتماعي ما تهتم مواقع فيها التواصل وما معها الاجتماعي حسابات أصلاً. ما تهتم فيها وما معها حسابات أصلا ما معها حسابات. فتقول فتقول أنا في يوم من الأيام أنا في يوم من قعدت الأيام أتفرج قعدت أتفرج مقاطع عن لا. ذكر الله مقاطع عن ذكر إلا الله أشوف مقطع إلا أشوف مقطع مع عن الصلاة تاج الذكر الإبراهيمية. وعن Il الصلاة explique que sa sœur, elle n'a pas vraiment de réseaux sociaux. Elle n'est pas, c'est pas le genre de personne à aller sur les réseaux sociaux. Mais elle, sa sœur, elle a des réseaux sociaux. Et elle a vu des vidéos sur le bienfait de faire Taj al-Dhikr et la prière abrahamique, Salat al-Ibrahimiyya. سبحان الله فهذاك اليوم سبحان الله فهذاك اليوم قلت يعني لازم إني أوري أختي قلت لازم إني وفعلا أوري وريتها أختي هذا الفيديو وفعلا وريتها هذا الفيديو. لما شافنه لما شافني أختي تشجع أختي إنها تشجع تقول تاج الذكر إنها تقول الصلاة تاج الذكر الإبراهيمية. إيش الصلاة Donc à ce الإبراهيمية. moment-là, sa sœur, elle a dit, il faut que j'en parle à ma sœur. Donc elle lui montre la vidéo, elle l'a encouragée. Et sa sœur, donc, elle s'est dit, voilà, je vais commencer à dire Taj al-Dhikr et en même temps à dire Salat al-Ibrahimiyya. شو تاج الذكر؟ تاج الذكر اللي هو لا إله إلا تاج الله الذكر تاج الذكر وحده وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحده وهو لا على شريك كل له شيء له قدير. الملك وله الحمد وهو على كل شيء إنها قدير. تستمر عليه إنها وكذلك تستمر الصلاة عليه الإبراهيمية. وكذلك وأحب الصلاة أنوه على الإبراهيمية. نقطة. وأحب أنوه على نقطة. النبي صلى الله عليه وسلم في النبي الحديث صلى عن الله هذا عليه الذكر وسلم بالذات تاج الذكر. في الحديث عن هذا الذكر بالذات تاج ماذا الذكر قال؟ من ماذا قال في قال؟ اليوم 100 مرة من قال في اليوم 100 مرة لا شريك له له الملك لا إله وله إلا الله الحمد وحده لا شريك وهو له على له كل الملك شيء وله قدير. الحمد وهو ماذا على قال في كل شيء نهاية قدير. الحديث؟ ماذا قال في اللي نهاية يقولوا 100 الحديث؟ مرة اللي يقولوا 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان كانت يومه له ذلك حتى حرزا يمسي. من الشيطان يومه Donc ذلك après, dans un حتى hadith, يمسي. il dit celui qui dit 100 fois Taj al-Dhikr, il aura une protection contre Satan jusqu'à qu'il attend en fait jusqu'à la nuit. سبحان الله اللي يقولوا في اليوم سبحان 100 الله مرة. اللي يقولوا في اليوم 100 يكتفي مرة حتى لو ب100 مرة. يكتفي حتى لو ب100 سبحان الله مرة. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله هذا كلام نبينا صلى الله المهم. عليه وسلم. فتقول فعلا تشجعا وقال فتقول أنت فعلا جدك. تشجعا وكذلك وقال أنت الصلاة جدك الإبراهيمية. وكذلك الصلاة الإبراهيمية. سبحان الله فسبحان الله إلا في يوم من الأيام أختي رأى إلا في المنام. يوم من الأيام شافت أختي منام. رأى منام شافت رأى منام أن الشياطين رأى أن يقولون لها الشياطين يقولون ما لها وقفي عندهم قادرين أنهم ما يتحملوا. عندهم قادرين أنهم يتحملوا. Donc à ce moment-là, sa sœur, elle fait. Donc elle dit 100 fois par jour. Et elle prie sur le prophète et sur Ibrahim alayhi salam. Et elle voit un rêve. Et dans le rêve, les chéatines viennent et lui disent voilà, arrête, arrête, on n'en peut plus, arrête, faut que tu arrêtes. يقول خلاص لا تكملين كلامك أو أن يقول الذكر خلاص هذا لا تكملين تقوليه. كلامك أو أن الذكر هذا لا صلوا تاج تقولي. الذكر والصلاة الإبراهيمية. قصة تاج الذكر Ils lui disent والصلاة arrête الإبراهيمية. de dire ce dhikr-là. Donc ils essaient en fait de lui mettre un coup de pression, de la dissuader de continuer. يقول كأنهم يتعذبون لكن كأنهم يتعذبوا سبحان لكن الله رغم هذا سبحان البلاء الله رغم أختي هذا استمر. الملاء ما أختي وقف. استمر. الله أعلم كم ما يمكن وقف. الله أعلم كم جلست يمكن شهور الله أعلم كم جلست يمكن شهور الله Donc أعلم malgré ça, elle a كم continué. Lui, il ne sait pas exactement combien de temps elle a continué, peut-être des mois, mais en tout cas, elle a été déterminée et elle n'a pas lâché le morceau. Elle n'a pas lâché en fait. لكنها استمرت فيه. لكنها استمرت فيه. وسبحان الله وسبحان وترى منام الله. ثاني. وترى منام ثاني شافت مارد شافت مارد على حسب كلام في أختها المنام على حسب كلام وشافت أختها مارد وقال لها وشافت خلاص لا مارد. تكملين وقال لها كأنهم خلاص لا يتعذبون. تكملين كأنهم يتعذبون. فإيش فإيش قال لها هذا المارد وراها مكان قال لها السحر. هذا المارد وراها مكان السحر. À ce moment-là, elle refait un second rêve, sa sœur. Et là, cette fois, elle voit un ifrit, un marid, d'accord, un rebelle parmi les djinns, et qui lui dit arrête, faut que tu arrêtes. Et en fait, il souffre à cause de Taj al-Dhikr, et il lui a montré le sihr. Pourquoi il arrive que le djinn te montre l'endroit du sihr alors que c'est lui qui est censé
le démon qui est censé te faire du mal, qui est là au service du sihr, parce qu'il ne peut pas se dégager, il ne peut pas sortir du corps tant que le sihr n'est pas défait. على حسب كلام اختها على حسب كلام أخته مكان السحر وفعلا يقول وراها مكان السحر طلع عن وفعلا السحر طلع عن سبحان السحر الله لا اله الا الله سبحان الله لا إله Et effectivement, إلا الله. c'était l'endroit où il y avait le sihr, donc ils ont pu enlever le sihr et défaire le sihr. واختي تغير 180 درجه وأختي تغير 180 درجة سبحان الله لا اله الا الله شوف سبحان إرادة الله لا إله إلا الله شوف إرادة الله. Ensuite, subhanallah, sa sœur, elle a changé à 180 degrés. C'est devenu une autre personne. Vous imaginez pas ce que le sihr peut avoir comme inconvénient, comme les dégâts que le sihr peut causer chez une personne ensorcelée. C'est incroyable. لا اله الا الله إله اما إلا الله. بخصوص الصلاه على النبي أما بخصوص النبي صلى الصلاة الله على عليه النبي وسلم ماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اذا تكفى همك إذا تكفى ويغفر لك همك ذنبك Le ويغفر prophète لك dans le ذنبك. hadith dit, en plus de la protection contre Satan, lorsque tu dis taj dhikr, le prophète dit idan yukfa hammuk, ce sera la fin en fait de tes soucis, où il compensera tes soucis et tes péchés seront pardonnés. لما قال لأبي بن كعب رضي الله لما عنه قال لأبي إن بن كعب زدت رضي الله فهو عنه خير إن لك زدت فهو لما قال خير لأبي لك. بن كعب كده لما قال لأبي بن الصلاة كعب عليه Et le prophète a الصلاة dit, عليه. concernant donc le fait de prier sur lui, si tu rajoutes, si tu dis plus que ça, concernant le fait de prier sur moi, c'est encore mieux. ما بالك انك تختار افضل صيغه ما بالك انك تختار الإبراهيمية افضل صيغه الصلاه الابراهيميه افضل سبحان صيغه الله. شوف إرادة سبحان Et la, الله la formule abrahamique est la meilleure dans le fait de prier sur le prophète sallam. Pourquoi le prophète Ibrahim est cité avec le prophète Mohammed sallam? Le prophète sallam, c'est le sceau de la prophétie, le dernier des prophètes. Ibrahim, c'est celui qui représente Millatu Ibrahim, la légion d'Abraham, qui est le pur monothéisme. Et dans le verset, c'est celui qu'Allah Azza wa Jalla a désigné comme étant le premier des musulmans, Awwal al-Muslimin. Donc c'est la soumission en fait totale à Allah Azza wa Jalla. D'accord. Si vous voulez voir un exemple de pure unicité et de monothéisme, il faut regarder la vie du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. إرادة الله عز وجل لا إله إلا الله. قدرة الله عز وجل. لا Un إله exemple, إلا الله. pour finir avec ceci, lorsque Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu par Nemrod, l'ange Gabriel est venu, alayhi salam, est venu vers lui et lui a dit Alaka haja, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je suis en train de brûler dans le feu, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et Ibrahim lui a répondu envers toi, non. Amma lillahi na'am. Envers toi, non, j'ai rien à demander, j'ai aucun besoin. Envers Allah Azza wa Jal, oui. D'accord? Et bien ça, c'est le pur monothéisme. Et malheureusement, vous avez des musulmans qui se réclament de l'élite, qui se réclament de l'élitisme, de l'exemplarité. Et ils, au lieu de solliciter directement Allah Azza wa Jal, ils vont solliciter des chirs et des intermédiaires. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont pris leurs rabbins et leurs prêtres et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal, comme des intermédiaires, comme des seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et certains font la même chose avec des imams et avec des chirs. Nasallallahu al-afu wal-afiya. Quel cadeau que celui qui a été doté d'un pur monothéisme. Salam à tous.